கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of God. வெளிப்படுத்தல் முதலாம் அதிகாரத்துக்கு நம்முடைய தியானத்திற்காக செல்லுவோம். අපගේ මෙනෙහි කිරීම සඳහා හෙළිදරව් පළමුවන පරිච්ඡේදයට පෙරළමු. For our meditation, let us turn to the book of Revelation, first chapter. 10ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிற பொழுது 10 වෙනි පදයේ කියවන කල When we read in the 10th verse, கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன். ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවසේදී ආත්මයන් වහන්සේ තුලට සිටියෙමි. I was in the Spirit on the Lord's day. அப்பொழுது எனக்கு பின்னாலே எக்காள சத்தத்தை போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன். එවිට මා පසුපසින් හොරණ ශබ්දයකින් අසනවා ඇසීමි. And heard behind me a great voice as of a trumpet. 4ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருகிற பொழுது 4 වෙනි පරිච්ඡේදයට පැමිණෙන කල When we come to the 4th chapter, முதலாம் 2ஆம் வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுது පළමු සහ දෙවන පද කියවන කල when we read the first two verses, இவைகளுக்கு பின்பு இதோ பரலோகத்தில் திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலை கண்டேன். ඉන්පසු අහසේ දොරක් ඇරී තිබෙනවා මම දුටීමි. after this I looked and behold a door was opened in heaven. முன்னே எக்காள சத்தம் போல என்னுடனே பேச நான் கேட்டிருந்த சத்தமானது, இங்கே ஏறி வா, இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று விளம்பினது. හොරණෑවක ශබ්දයෙන් මා සමග කතා කරනවා. මා ඇසු පළවෙනි හඬද මෙහි නැගි වරින්න මේ දේවල් පසුව විය යුතු දේවල් නුඹට පෙන්වන්නෙමි කීය. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. உடனே ஆவிக்குள்ளானேன். එකෙනෙහිම මාත්මයන් වහන්සේ තුල සිටියෙමි. And immediately I was in the Spirit. அப்பொழுது இதோ வானத்தின் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது. வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார். එවිට ස්වර්ගයෙහි සිංහාසනයක් තිබුණේය. ඒ සිංහාසනයෙහි එක්කෙනෙක් වැඩහුන්සේක. And behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. இந்த 2 வசனங்களையும் நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது මේ පද දෙකම අප සලකා බලද්දී When we consider these two verses, இந்த 2லும் யோவான் அப்போஸ்தலன் ஆவிக்குள்ளாக மாற்றப்படுகிறார். මේ දෙස් ස්ථානයකදීම යෝහන් නැමැති ප්‍රේරිතයා ආත්මයන් වහන්සේ තුලට පැමිණ සිටියා. in both these instances we see that John was in the Spirit. இந்த 2 இடத்திலும் எக்காள சத்தம் போன்றதான ஒரு சத்தத்தையும் அவர் கேட்கிறார். මේ ස්ථාන දෙකකම හොරණ හඬක් මෙන් හඬක්ද මොහුට හැසිනා. In both instances he saw a sound which was like the trumpet. இந்த முதலாவது வெளிப்படுத்தல் முதலாவது அதிகாரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசுவின் சத்தத்தை ஒரு எக்காள சத்தமாக யோவான் அப்போஸ்தலன் கேட்கிறார். යොහන් නැමැති ප්‍රේරිතයා එළදෙන පුත පළමුවන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වී ඇත්තා වූ ඒ හඬ හොරණෑවක හඬක් මෙන් මොහුට ඇසිනා. The sound that he heard as a trumpet in the first chapter was the sound of Jesus. ஆனால் இயேசுவின் சத்தத்தை குறித்து நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ ශබ්දය පිළිබඳව අප දකින විට was when we consider the sound of Jesus, மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரத்திலே මතෙව් 12 වන පරිච්ඡේදය in Matthew 12th chapter, 19ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது 19 වන පදයේ කියවන විට when we read the 19th verse, வாக்குவாதம் செய்யவும் மாட்டார். උන්වහන්සේ ඔහු දබරයක්වත් he shall not strive, கூக்குரலிடவும் மாட்டார். මොරකසන්නේවත් නැත. nor will he cry. அவருடைய சத்தத்தை ஒருவனும் வீதிகளில் கேட்பதில்லை. ඔහුගේ හඬ වීදිවල කිසිවෙකුට නැසින්නේ. Neither shall any man hear his voice in the street. ஏசாயா 42:2. එසයා 42:2. Isaiah 42nd chapter 2nd verse. அவர் கூக்குரலிடவும் மாட்டார். උන්වහන්සේ මොරගසන් He shall not cry, தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் மாட்டார். සුවකේ හඬ නොගසන්නේ. nor lift up his voice, அதை வீதிகளிலே கேட்க பண்ணவும் மாட்டார். වීදියේ ඒ ඇසෙන්නටද නොදෙන්නේ. nor cause his voice to be heard in the street. ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருகிற பொழுது ඒසායා 53 වන පරිච්ඡේදයට පැමිණෙන කල When we come to Isaiah 53rd chapter, 7வது வசனத்திலே දෙවන පදෙහි in the 7th verse, அவர் சத்தமிடாத ஆட்டுக்குட்டியை போல அவர் காணப்படுகிறார். උන්වහන්සේ ශබ්ද නොනගන්නා වූ බැටළ පැටවක මෙන් සොකේ මුඛය නෑර සිටිසේක. as a lamb which will not open its mouth he was found. தம்முடைய வாயை அவர் திறக்கவில்லை. උන්වහන්සේගේ මුඛය නෑර He සිටිසේක. did not open his mouth. அடிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போலவும் தன்னை மயிர் கத்திருக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டை போலவும் அவர் தம்முடைய வாயை திறவாதிருந்தார். මරණ ලබන පිණිස ගෙන යනව බැටළ පැටව
බැටළුවෙකු මෙන්ද තමන් ඉදිරියේ ලෝම කපන්නා ඉදිරියෙහි සිටින්නා වූ බැටළුවෙකු මෙන්ද ස්වකීය මුඛය නෑර සිටියසේක. He was found as a lamb which is brought to the slaughter, and as a sheep before the shearers is dumb, so he did not open his mouth. இதே வசனத்தை அப்போஸ்தலர் 8ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிற பொழுது මේ පිළිබඳව මෙසේම ඒට සමාන පදයක් ක්‍රියාපොතේ 8 වන පරිච්ඡේදයේ කියවන කල. When we read a similar verse in Acts of the Apostle 8 chapter, 32ஆம் வசனத்திலே இவ்வண்ணமாக வாசிக்கிறோம். 32 වන පදයේහි මෙලෙසින් කියවමු. in 8:32 we read thus, அவர் ஒரு ஆட்டைப் போல அடிக்கப்படுவதற்கு கொண்டு போகப்பட்டார். උන්වහන්සේ බැටළුවෙකු මෙන් මරණයට ගෙන යනු ලැබ he was led as a sheep to the slaughter. மயிர் கத்திருக்கிறவனுக்கு முன்பதாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியைப் போல அவர் தமது வாயை திறவாதிருந்தார். බැටළු පැටවෙක් ඌගේ ලෝම කපන්නා ඉදිරිපිට ගොළුව සිටින්නාක් මෙන් තමුන් මුඛය නාරිනසේක. And like a lamb dumb before the shearer, so opened he not his mouth. இப்படி ஒரு சத்தமில்லாத ஆட்டுக்குட்டி මෙසේ නිශ්ශබ්දව සිටින බැටළු පැටවෙකු This manner as a lamb which does not open its mouth. சத்தம் கேட்காமல் பேசுகிறதான ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து, නිශ්ශබ්දව කතා කරන්නා වූ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ, Jesus Christ who speaks without the sound being heard. இப்பொழுது எக்கால சத்தத்தை போன்றதான ஒரு சத்தத்தை அவர் கேட்க செய்கிறார். දැන් හොරණ ශබ්දයක් මෙන් තිබෙන්නා වූ ශබ්දයක් ඇසෙන්නට සලස්වනසේක. Now he is enabling a person to hear as the voice of a trumpet. எதற்காக அவர் சத்தமிடாதவர் இவனமாக எக்கால சத்தத்தை போல தன் சத்தத்தை உயர்த்தி இருக்கிறார்? නිශ්ශබ්දව සිටිනව තැනන් වහන්සේ හොරණාවක හඬ මෙන් තමන් වහන්සේගේ හඬ උස් කොට තිබෙන්නේ මන්ද? Why a Lord who does not open his mouth and with a voice who speak? Why is he doing it with a அந்த loud வெளிப்படுத்தின trumpet? விசேஷம் என்ற விஷயத்துக்கு வருகிற பொழுது එළිදර පොත කියන්නා වූ සුවිශේෂී වූ පොතට පැමිණෙන විට When we come to the book of Revelation, அந்த வெளிப்படுத்தல் என்ற ஒரு காரியத்திற்காகவே அவருடைய சத்தம் எக்காலத்தை போல உயர்கிறது. එළිදරව්ව කියන්නා වූ එම පදය නිසාමය උන්වහන්සේගේ හඬ හොරණාවක හඬ මෙන් උස් වූයේ. for the matter concerning a revelation or to reveal, he is raising his voice. வெளிப்படுத்தல் என்றால் என்ன? එළිදරව්ව යන්නේ අදහස් වන්නේ කුමක්ද? What is the meaning of revelation? ஒரு திரை நீக்கப்படுதல். තිරයක් ඉවත් කරනු ලැබීම. ஒரு மேடை இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். වේදිකාවක් ඇත කියා සිතමු. You see that you can, if you consider that there is a stage, அதிலே ஒரு திரை இருக்கிறது. එහි තිරයක් තමයි. there is a curtain there. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට Praise be unto God. அது மூடப்பட்டிருக்கும் வரைக்கும் உள்ளே என்ன நடக்கும் என்று தெரியாது. එය වැසී තිබෙන තාක්කල් ඇතුළතින් සිදුවන්නේ කුමක්දයි නොදනී. As long as the curtain is closed, you cannot see what is happening inside. அந்த திரையை திறக்கிற பொழுது එම තිරය විවෘත කරන විට When you remove the curtain, அங்கே உள்ளே மேடையிலே சில காரியங்கள் அங்கே நடக்கிறது. එම තිරයෙන් ඇතුළතින් වේදිකාවෙහි ඇතම් දේවල් සිදුවීමට නියමිතයි. when the curtain is open, that there are a few things happening on the stage. ஒரு நிகழ்ச்சி மேடையில் நடக்கிறது. එම වේදිකාවෙහි වැඩසටහනක් සිද්ධ වන්නේය. A program is happening in the stage. இப்பொழுது அதை எல்லாரும் பார்க்கிறார்கள். දැන් එය සියලු දෙනා විසින් නරඹනු ලබයි. Now the people can see, all the people can see it. வெளிப்படுத்தல் என்பது தேவன் பகிரங்கமாய் சகலதையும் திறக்கிறார், எல்லாரும் அதை காண்கிறார்கள். அதுதான் வெளிப்படுத்தல். එළිදරව්ව යන්නේ හින අදහස් වන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ එම තිරය විවෘත කරනසේක එහි අන්තර්ගත වූ සියලු දේම සියලු දෙනා විසින් බැහැ දකිනු ලබනවා. Revelation means God is opening the curtain for everyone to see it, and that is called the curtain. மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த திரை நீக்கப்படுகிறது. இப்பொழுது அந்த நிகழ்ச்சியானது மேடையிலே ஆரம்பமாகி இருக்கிறது. සංගමනු ලැබුවා වූ තිබුණා උදේ දැන් ප්‍රකාශ කරනු ලැබීමට නියමිතයි. එම තිරය ඉවත් කරනු ලැබෙයි. එම වැඩසටහන වේදිකාව මත ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට නියමිතයි. The curtain which was closed hitherto was open so that everyone was able to see the program that is happening on the stage. அந்த மேடையிலே நடக்கிற நிகழ்ச்சி என்னென்றால், இந்த மௌனமாக இருந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எக்கால சத்தத்தை போன்றதான ஒரு சத்தமாக தன் சத்தத்தை உயர்த்தி சில காரியங்களை யாவருக்கும் வெளிப்படுத்துகிறார். එම වේදිකාවේ සිද්ධවන්නට යන වැඩසටහන කිමෙක්ද නම් තමන් නිහඬව සිටියා වූ යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ හඬ උස් කොට එය ශබ්ද පවත්වා හොරණාවක හඬ මෙන් එයම ශබ්දය පවත්වා සියලුම රාස්ගතික දේවල් ප්‍රකාශ කිරීමට හෙළි
කිරීමට නියමිතයි. Having opened the curtain, what is the God who was hitherto being very quiet? What is he trying to do? He, with the sound of trumpet, he is revealing the things unto the people. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. இயேசு வெளிப்படுத்துகிற காரியங்கள் என்ன என்று பார்ப்போம் என்றால், යේසුස් වහන්සේ එළිදරව් කරන දේවල් කුමක්ද කියා අපි දකින්නෙමු නම් If we consider what Jesus Christ is trying to reveal, அந்த is, எக்கால சத்தத்தை போன்றதான அந்த தொனி என்ன சொல்லுகிறது என்றால், හොරණැවක හඬ මෙන් නික්ම පැමිණෙනා වූ විශාල හඬ පවසන්නේ කුමක්ද නම් the voice which is like the trumpet, what is it trying to explain? சபைகளுக்கு சில அது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை எழுதும்படி சொல்லுகிறார். සභාවන්ට එළිදරව් පොතේ තිබෙනා වූ ඒ සුවිශේෂී වූ දේවල් ලියන පිණිස පවසයි. He says to reveal the gospels that have been revealed to the churches. தேவன் அந்த மேடையிலே வெளிப்படுத்துகிற காரியங்களை எழுதி அதை வெளிப்படுத்தும்படி சொல்லுகிறார். 11வது வசனத்திலே, வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். එළිදරව් පොත පළමුවන පරිච්ඡේද 11 වන පදයේ උන්වහන්සේ පවසන දේවල් ඒ ලියා එම සභාවන්ට ගෙනහැර දක්වන්නයි කියනසේක. As mentioned in the 11th verse, he says, you write the things that are being revealed and you reveal it to the churches. இந்த எக்கால சத்தத்தை போன்ற சத்தம் எப்பொழுது கேட்கிறது இந்த யோவான் அப்போஸ்தலனுக்கு? මේ යෝහන් නම් ප්‍රේරිතයාට හොරණැවක හඬ මෙන් උන්වහන්සේගේ ශබ්දය නික්ම පැමිණෙන්නේ කොයි වතාවෙහිදීද? When did St. John hear this voice like a trumpet to him? இந்த பத்மு என்னும் தீவிலே அவன் நாடு கடத்தப்பட்ட பொழுது, පත්මුස් නැමැති දිවයිනට ඔහු පිටුවහල් කරනු ලැබූ විටදී When he was banished to the Isle of Patmos, இவ்வளவு காலமும் 12 அப்போஸ்தலரோடு கூட இருந்தார். මෙතෙක් තාකල් ඔහු දුගෝලයන් 12 දෙනා හා සමග විසුවේය. all this time he was with 12 disciples. இவ்வளவு காலமும் அவர் சபையோடு இருந்தார். මෙතෙක් තාකල් ඔහු සභාවන් හා සමග සිටියේය. Up to that time he was with the church. இயேசுவின் நாமத்தை தேவ செய்தியை வழங்கிக் கொண்டிருந்தார். යේසුස් වහන්සේගේ නාමය දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවුඩය ගෙනහැර පෑවේය. He was revealing the name of Jesus Christ and also the message of God. இப்பொழுது நேரம் வந்திருக்கிறதுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடிகிறதில்லை. දැන් වේලාවක් එළඹී ඇත කිසිවක් කිරීමට නොහැකි අවස්ථාවක්. Now the time has come where he could not do anything. இப்பொழுது சபை கூடுதலிலே சேர முடிகிறதில்லை. දැන් සභාවේ රැස්වීමට එකතු වීමට නොහැක. Now he was unable to gather in the church. அப்போஸ்தலரோடு சேர முடிகிறதில்லை. ප්‍රේරිතයන් සමග එකමුතු වන්නට නොහැක. He could not get together with the ஒரு apostles. தனிமைப்படுத்தலுக்குள்ளே அவர் மாற்றப்படுகிறார். ඔහු දැන් හුදකලාවකට ලක් කරනු ලබන්නේ. He was all by himself. அந்த நேரத்திலே தான் தேவனுடைய சத்தம் எக்கால சத்தத்தை போல அவருக்கு துணிக்க போகிறது. එවන් අවස්ථාවකදී දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ හොරණවක ශබ්දය මෙන් ඔහුට නික්ම පැමිණෙන්නේ. It is at that point of time that he heard the voice of Jesus like a trumpet. இப்படிப்பட்ட எக்கால சத்தம் போன்ற சத்தத்தை அவர் முன்பதாக கேட்டிருக்கவில்லை. හොරණවක ශබ්දය මෙන් තිබුණා වූ මෙවන් ශබ්දයක් නම් මොහුට මීට කලින් නැසී තිබිනි. He has never heard this kind of a sound like a trumpet. அவர் கேட்டதான சத்தம் இயேசுவின் மௌனமான வார்த்தைகளே. ඔහුට ඇසුණා වූ ශබ්දය වනාහි යේසුස් වහන්සේගේ නිහඬ වූ නිශ්ශබ්ද වූ වදන්ය. All that he had heard in the past is the very quiet voice of Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த பூமியிலே மனிதனாக இருந்த பொழுது சில சத்தங்களை அவர் கேட்டார். ස්වාමියෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ யோவான் அப்போஸ்தலன் கேட்டார். යෝහන් ප්‍රේරිතයා ඇසුවා යේසුස් වහන්සේ මිනිසෙක් වශයෙන් මෙලොව විසු සමයේ පවසනු ලැබුවා වූ ඇතැම් ශබ්ද මොහුට ඇසුණා. When Jesus was living on this earth as a man, the St. John has heard these things. ஆனால் அவைகளில் ஒன்றும் எக்கால சத்தத்தை போன்ற சத்தமாய் இருக்கவில்லை. ඒවයින් එකක් හෝ හොරණවක ශබ්දයක් මෙන් නැසිනි. But none of those words were like the voice of trumpet. யோவான் சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 37வது வசனத்திலே, යොහන් සුභාරංචි 7 වන පරිච්ඡේදයේ 37 වන පදයේහි Gospel according to John 7th chapter the 37th verse. ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன் என்று சொல்லி அவர் சத்தமிட்டு சொன்னார். උන්වහන්සේ කියනුයේ යමෙකු පිපාසිතව සිටින්නේ නම් ඕ මා ළඟට පැමිණ පානීය කෙරෙත්වා යනුවෙනි. He cried and said with a loud voice, if any man thirst, let him come unto me and drink. யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் 43வது வசனத்திலே, යොහන් 11 වන පරිච්ඡේදයේ 43 වෙනි පදයේහි John 11th chapter 43rd verse. லாசருவே வெளியே வா என்று உரத்த சத்தமாய் சொன்னார். ලාසරස් ඉවතට වරින්නයි මහත් හඬකින් පැවසූසේක. He cried with a loud voice, Lazarus, come forth. இவைகளெல்லாம் இயேசு இந்த பூமியிலே இருந்த பொழுது சத்தமாய் கேட்கப்பட்ட வார்த்தைகள்.
මේවා වනාහි යේසුස් වහන්සේ මෙලොව විසූ සමයේ ශබ්ද නගා පවසනු ලැබුවා වදන්ය. These are the loud voices heard when Jesus was living on this earth. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துக்கு வருகிற பொழுது එබ්‍රේව 5 වන පරිච්ඡේදය 7 වන පදයට පැමිණෙන කල When we come to Hebrews 5th chapter, the 7th verse, அங்கே அவருடைய ஜெப சத்தம் வேண்டுதலின் சத்தம் கேட்கிறது. එහි උන්වහන්සේගේ යාඥා හඬ උන්වහන්සේගේ කන්න ලව්වේ හඬ ඇසින. there we see the voice of his prayers and the supplication with a loud voice, அது பலத்த சத்தமாய் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. එය බලවත් හඬකින් නික්මින. with a strong crying voice that was heard. மத்தேயு 27ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருகிற பொழுது මතෙව් 27 වන පරිච්ඡේදයට පැමිණෙන කල When we come to Matthew 27th chapter, 46வது வசனத்திலே 46 වන පදයේ in the 46th verse, அங்கே ஒரு மிகுந்த சத்தம் உண்டாகிறது. එහිද බලවත් හඬ එමසල් නික්මින. a great cry was heard there. ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி, ඒලි ඒලි ලාමා සබක්තානි. Eli, Eli, lama sabachthani. என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? මාගේ දෙවියනේ මාව අතහැරියේ මන්ද. My God, why hast thou forsaken லூக்கா me? 23ஆம் அதிகாரத்தில் ලූක් 23 වන පරිච්ඡේදය. In Luke 23rd chapter, 46ஆம் வசனத்திலே இவ்வனமாக அவர் மகா சத்தமாய் சொல்லுகிறார். 46 වන පදයේ උන්වහන්සේ මහත් අඬකින් මෙලසින් කීසේක. in the 46th verse, with a great loud voice, he says thus, ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்ற சத்தம் அது. ආත්මය බාර දුනිමි කියනා වූ එම හඬයි. that is the sound where he submitted his spirit. ஆகமாயிருக்கிறவன் வரக்கடவன் என்று மிகுந்த சத்தமிடுகிறார். පිපාසිතව සිටිනා පැමිණෙත්වා කියා මාත් හඬකින් පවසනසේක. Whoever who is thirst, come unto me. He with a great voice, he said this. இதோ வீதியிலே சத்தம் போடாத தேவன் இவ்வளவு சத்தமாக பேச காரணம் அன்பானவர்களே, நாம் தாகமாக வாழ வேண்டும். පෙමැතෙනේ නිහඬව නිශ්ශබ්දව ජීවත් වුණා වූ වීදිවල හඬ නැසුණා වූ තැනන් වාසේ මෙලෙසින් ජීවත් වී මෙලෙසින් ශබ්දනක පැවසීමට හේතුව නම් අප පිපාසිතයන් බවට පත්විය යුතු යන්නා වූ අධිෂ්ඨානකින් යුක්තවයි. Jesus, who did not raise his voice on the streets, why he said this with a loud voice is that we have to live with thirst. நாம் ஒரு ஆவிக்குரிய தாகமுடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும். අප ආත්මික පිපාසයක් ඇතුව ජීවත් විය යුතුය. We should live with a spiritual thirst. நீதியின் மேல் பசி தாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். ධර්මිෂ්ඨකම කෙරෙහි ස්වාපිපාස ඇත්තෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය. Blessed are those who are thirst of righteousness. அந்த ஜீவ தண்ணீரின் மேல் தாகமாக இருக்க வேண்டும். එම ජීවනදායක වතුර කෙරෙහි පිපාසිතව සිටිය යුතුයි. We have to thirst after the living waters. அன்று பரிசுத்தாவியானவர் பொழிந்தருளப்பட்டிருக்கவில்லை, ஆனால் அந்த ஆவியை குறித்து அவர் பேசி இருந்தார். එම සුද්ධත්වයන් වහන්සේ ඒ දවසේදී වගුරුණු ලැබ තිබුණේ නැත. නමුත් එම ආත්මයන් වහන්සේ පිළිබඳව උන්වහන්සේ කතා කර තිබුණා. Even though the Holy Spirit was not given during that time, but he was speaking concerning the Spirit. ஆகவே அமைதலாக சத்தமிடாமல் பேசினதான இயேசு அவர் சத்தமிட்டு சொல்லுகிறார், தாகமாய் இருக்கிறவர்களை வரக்கடவீர்கள் என்று. உங்களுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய தாகம் வேண்டும், இதை சத்தமாய் இந்த காலையில் அவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். මෙසේ නිශ්ශබ්දව සිටියා වූ නිහඬව සිටියා වූ යේසුස් වහන්සේ මහත් හඬකින් ප්‍රවසුවේ කුමක්ද නම් පිපාසිත ඇත්තේ මා වෙත වරෙලා කියා මෙසේ ශබ්දනකම් රස කීමට හේතුව ඔබට පිපාසියක් ඇතිවිය යුතු යන්නයි. Jesus, who spoke very softly, he spoke very loudly when he said, those who are thirst, you come unto me. Why he said that is because you should have the spiritual thirst in you. லாசருவே வெளியே வா என்று உரத்த சத்தமாய் சொன்னார். ලාසරුස් පිටතට වරෙන්නයි මාත් හඬක් නිකුත් කොට උන්වහන්සේ කීසේක. With a great high voice he said, Lazarus, come forth. அவனுடைய மரணத்தை கண்டு அவனுடைய சகோதரிகள் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். ඔහුගේ මරණය දෙස බලමින් ඔහුගේ සහෝදරියන් හඬමින් සිටියෝය. Seeing the death of Lazarus, his sisters were crying. மார்த்தாளும் மரியாளும் கண்ணீரோடு இருக்கிறார்கள். මාතා සහ මරියා කඳුලින් යුක්තව සිටියෝය. Martha and Mary were shedding tears. அவர்களை நேசித்த யூதர்கள் கண்ணீரோடு இருக்கிறார்கள். ඔවුන්ට ප්‍රේම කළා වූ යුදෙවරුන් කඳුලින් යුක්ත වූහ. The Jews who loved him was also in tears. அவருடைய மரணத்தின் நிமித்தமாய் கண்ணீர். ඔවුන්ගේ මරණය හේතු කොටගෙන කඳුළු. The tears because of his death. இயேசு அந்த இடத்திலே கண்ணீர் விட்டார் என்று வாசிக்கிறோம். එවසන් අප කියවන්නේ යේසුස් වහන්සේ කඳුළු සැලුසේක නොත් හැඬුසේක We කියලා. see in that place Jesus also wept. அப்பொழுது அந்த ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள், இந்த லாசருவை இவர் இவ்வளவாக அவ்வளவு நேசித்தாரா என்று கேட்கிறார்கள். එවිට ස්ථානයේ සිටියා වූ රැස්වී සිටියා වූ සෙනග ලාසරුස්ට උන්වහන්සේ මෙතරම් දුරට ප්‍රේම කරසේක් ද යන්න At that time the people spoke among themselves, did Jesus love Lazarus so much? லாசருவே, இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். ලාසරුස් යේසුස් වහන්සේ නුඹට ප්‍රේම කරනසේක. Lazarus, Jesus loves you. தேவனால் நேசிக்கப்படுகிற ஆவிக்குரிய லாசருவே, தேவன் உன்னை நேசிக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මගින් ප්‍රේම කරනු ලබන්නා ආත්මික ලාසරුස් යේසුස් වහන්සේ නුඹට ප්‍රේමය දක්වනසේක. Lazarus, who are loved by God,
Lazarus, he is நீ loving மரித்து you. போயிருக்கிறாயா? නුඹ මැරී සිටින්නේද? Are you dead? உன்னை கல்லறையிலே வைத்து மூடி விட்டார்களா? නුඹව සොහොන්ගේක තබා වසා තිබෙනවද? Have they kept you in a sepulchre and closed it? ஒரு குகையிலே வைத்து உன்னை ஒரு கல்லை புரட்டி மூடி இருக்கிறார்களா? ගුහාවක නුඹව තබා ගලක් පෙරලා නුඹව වසා තබායිද? Have they kept you in a cave and have kept a great stone to cover it? உன்னுடைய விசுவாச வாழ்க்கை மரித்து போயிருக்கிறதா? නුඹගේ ඇතිහිලි ජීවිතය මලාවුදයක්ව තිබේද? Is your spiritual life dead? உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மரித்து போயிருக்கிறதா? නුඹගේ ආත්මික ජීවිතය මලානිකව තිබේද? Is your spiritual life dead? உரத்த சத்தமாய் அவர் சொல்லுகிறார், லாசருவே வெளியே வா என்று. උන්වහන්සේ මාත් ශබ්දයකින් කියනුයේ ලාසරස් ඉවතට වරින්න යනුවෙන්. With a great voice he says, Lazarus, come forth. இந்த காலையிலும் ஆவிக்குரிய அனுபவங்களிலே மரித்து போயிருக்கிற உன்னை உன் பெயரை சொல்லி இயேசு வெளியே வா என்று அழைக்கிறார். அந்த சத்தம் உன்னுடைய செவிகளிலே கேட்கிறது. நீ வெளியே வருவாயாக. මේ උදෑසන පවා උන්වහන්සේ ආත්මික අත්දැකීම් වලින් මැරී සිටිනා වූ නුඹගේ නාමය පවසා නුඹ ඉවතට වරෙන්නයි උන්වහන්සේ ශබ්දනගා පවසනසේක. එම ශබ්දය නුඹගේ දෙසවන් වලට දෝංකාරය දෙමින් පවතිමින් තිබේ. Even this morning, looking at you who are dead in your spiritual life, he is calling you, come forth. He is telling your name and calling you, and you come out. இயேசுவே ஜீவனை கொடுக்கிறவர். යේසුස් වහන්සේම ජීවනය දෙන්නා වූ තැන වහන්සේ. Jesus is the one who gives அவர் life. உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். උන්වහන්සේ නැවත නැගිටීම හා ජීවනය වනසේකයි කියා ඇත. He says, I am the resurrection and life. மரித்த உன்னை உயிர்ப்பிக்கிறவரும் ஜீவனடைய செய்கிறவரும் இயேசு. அதற்காக அவர் பலத்த சத்தமாய் உரத்த சத்தத்தோடு உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். මලානික නුඹව ප්‍රාණවත් කරන්නා වූ මනෝන්ගේ නැවත නුඹව නැගිටවන්නා වූ උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ වනසේක ඒ වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ නුඹ අමතා මහත් හඬකින් ගර්ජනා කරමින් The සිටිනසේක. one who quickens you and the one who lifts you up when you are dead, he is calling you with a great high voice. அவர் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களிலே උන්වහන්සේ මාංශවත්ව සිටි අවකාලයේදී When he was found in flesh in the நம்மை world, மரணத்தில் இருந்து விடுதலையாக்க வல்லமை உள்ளவரை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் ஜெபிக்கிறார். මරණය රවන්ව ගලවා ගන්නට පුළුවන් වූ තැනන් වහන්සේ දෙස බලමින් උන්වහන්සේ මහත් හඬකින්ද කඳුළෙන්ද යුක්තව කන්න ලව් කරසේක. he called with a great cry and also with loud voice, he called unto the one who can deliver him from death. அந்த ஜெபமானது கேட்கப்படுகிறது. එම යාඥාව අසන ලද්දේය. That prayer was heard. இது என்னத்தை காண்பிக்கிறது என்றால், මෙය පිළිබුව කරන්නේ කුමක්ද නම් What does this show? நமது வாழ்க்கையிலும் ஒரு கெத்செமனை உண்டு. අපගේ ජීවිතයේද ගෙත්සමනයක් ඇත. Even in our life we have a Gethsemane. நமது வாழ்க்கையிலும் ஒரு ஆவிக்குரிய வழி உண்டு. අපගේ ජීවිතයේද ආත්මික මාර්ගයක් ඇත. Even in our life there is a spiritual way. தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற இந்த வழியிலே මේ දේනාසකේ කැමැත ඉෂ්ට කරන්නා වූ මේ මාවතෙහි In that path through which we fulfill the will of God, பலத்த சத்தத்தோடு நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். අප මහත් ශබ්දයකින් යාඥා කර යුතු වේ. we have to pray with a loud voice. அப்பொழுது ஒரு தூதன் வந்து அவரை பலப்படுத்தினான். එවිට දූතයෙකු පැමිණ උන්වහන්සේ ශක්තිමත් කළසේ At that time an angel came and strengthened இந்த him கிறிஸ்தவ பாதையிலே ஓடும்படியாக මේ කිතුණු මාවතෙහි දුව යන පිණිස in order to run in this Christian life. அந்த பலத்த சத்தம் என்பது ஜெப சத்தம். මේ මහත් ශබ්දය යන්නෙහින් අදහස් වන්නේ යාඥා හඬයි. That great voice is the voice of prayer. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாக දේනාසකේ කැමැත කරනුවස් In order to do the will of God, நாம் பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் போராடி ஜெபிக்கிற பொழுது මහත් හඬකින්ද කඳුලින් යුක්තවද පොරබදා යාඥා කරන විට when we cry with a loud voice and with tears when we pray, அன்று தூதன் வந்து இயேசுவை பலப்படுத்தினான். இன்றோ ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்தி அந்த பாதையிலே ஓட செய்கிறவராயிருக்கிறார். එතින්ද දේවදූතයා පැමිණ උන්වහන්සේ සවිමත් කෙලෙය. අද ආත්මයන් වහන්සේ අපව සවිමත් කර එම මාවත ඔස්සේ දුව යන පිණිස අපට පිහිටවනසේක. on that day the angel came and strengthened Jesus Christ, but today the Spirit of God is strengthening us and enabling us to run in the spiritual race. ஏலி ஏலி லாபா சபக்தானி. ඒලි ඒලි ලාමා සබක්තානි. Eli Eli lama அவர் sabachthani. மிகுந்த சத்தமாய் அந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார். උන්වහන්සේ මහත් හඬකින් මෙම වදන් නිකුත් කළසේක. With a great high voice he calls this எந்தவனை எந்தவனை ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? මාගේ දෙවියනේ ඔබ මා අතෑරියේ මන්ද? my God, why hast thou forsaken me? சிலுவையிலே இயேசு தொங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது කුරුසියේ යේසුස් වහන්සේ එල්ලමින් සිටි When විටදී Jesus was hanging on the cross, சர்வ லோகத்தின் பாவங்களும் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்ட பொழுது සකල ලෝකයේම පාපය උන්වහන්සේ පිට පටවනු ලැබුව අවස්ථාවේදී the entire sins of the world was put on him. பாவத்தை பார்க்க ஒட்டாத சுத்த கண்ணனாகிய பரிசுத்த தேவன் பிதாவானவர் இயேசுவுக்கு தன்னுடைய முகத்தை மறைத்துக் கொண்டார். පාපය නොදකිනා වූ බලන්නට බැරි වූ ශුද්ධ වූ ඇසත්තා වූ පියාණන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ දෙස බලන්නට බැරි වෙන විදියට උන්වහන්සේ සිවකිය මූණ හරවා ගත්සේක. The holy God who will not want to see any sin,
he kept his face away from Jesus. ஏனென்றால் இயேசுவின் மேலே சர்வலோகத்தின் பாவமும் வந்து அவர் பாவமானார் என்று வாசிக்கிறோம். මාත්‍රිසාද සකල ලොවේම පාපය උන්වහන්සේ පිට පටවනු ලැබ උන්වහන්සේ පාපය කරනු ලැබූ සේකයි කියවමු. Because the entire sins of the world were cast upon Jesus, and we read that he became a sin for us. பிதாவினுடைய முகத்தை காண முடியவில்லை. පියාණන් වහන්සේගේ මූණය දකින්නට නොලැබින. He could not see the face of the Father. அந்த நேரத்திலே தான் மிகுந்த சத்தமிடுகிறார். එවිට මහත් ශබ්දයක් උන්වහන්සේ නිකුත් කළසේක. It is at that time that he cried with a great voice. தேவனை பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உண்டாகும். දෙවියන් වහන්සේව දකින්නට බැරිව වාතාවරණයක් ඇති වෙයි. There will be a situation where you will not be able to see God. அந்த நேரத்திலே நீ மிகுந்த சத்தமாய் தேவனை கூப்பிடுவதை விட இந்த பூமியில் வேறு யாரும் இல்லை. ඒ වෙලේදී මහත් හඬකින් දෙවියන් වහන්සේ වෙත මොරගස්සනවා හැර මිහි පිට කිරීමට වෙන කිසිම දෙයක් ඉතුරු වී තිබෙන්නේ නැත. In such situation you do not have any other alternative but to cry loud unto God. யோபு முன்னால் போனாலும் தேவனை காண முடிகிறதில்லை. යෝබ් ඉදිරිපසින් ගමන් කළ විට දෙවියන් වහන්සේව දකින්නට Even if නොලැබිනේ. Job went before, he was not able to see God. அவர் பின்னாலே தேடினாலும் தேவனை காண முடிகிறதில்லை. පිටුපසින් සෙව්වද උන්වහන්සේව දකින්නට නොසිටීසේක. Even if he seeks after behind, he was not able to see him. வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் தேவனை காண முடிகிறதில்லை. දකුණේ හෙවත් වමේ හෙවත් උන්වහන්සේ දකින්නට නොසිටීසේක. In the left or right, he could not see God. உன் பாதையிலே இவனமான ஒரு பாதையை நீ கடந்து கொண்டிருக்கலாம். මෙවන් මාර්ගයක් නුඹ පසු කරමින් සිටිනවා විය හැකියි. In your life, you may be passing through such a path. தேவன் தம்முடைய முகத்தை உனக்கு மறைத்து கொண்டதை போல் தெரியலாம். උන්වහන්සේ සෝකේ මුහුණ නුඹට සංගවා ගත්තාසේ නුඹට පෙනෙනවා ඇති. It may seem as if though God has turned his face away from you. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. அப்படியான நேரத்திலே மிகுந்த சத்தமிட்டு தேவனை கூப்பிடுங்கள். ඒවන් අවස්ථාවේදී මේ මහත් හඬකින් උන්වහන්සේ වෙත මොරගසන්න. In such situations, you call unto God with a great high voice. மகா சத்தமாய் இயேசு ஆவியை ஒப்புக் கொடுக்கிறார். උන්වහන්සේ මහත් ශබ්දයකින් ස්වකීය ආත්මය හලසේක. With a great voice, he submitted his ஆவியை spirit. ஒப்புவிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ආත්මය බාර දෙන්නේ කිය අදාළසේක. He says, I submit my spirit unto இது you. என்னத்தை காண்பிக்கிறது என்றால் මේ නිරූපණය කරන්නේ කුමක්ද නම්? What does this show? இந்த பூமியிலே ஒரு நாள் நம்முடைய ஆவியை ஒப்புவிக்க வேண்டிய நேரம் வரும். මෙහි පිට යම් දවසක අපගේ ආත්මය බාර දීමට සිදුවනු ඇත යන්නයි. There will be a day on this earth that we have to submit our spirit to, we'll have to submit our spirit. எப்பொழுதெல்லாம் அதனுடைய ஞாபகம் வருகிறதோ அப்பெல்லாம் நாங்கள் மகா சத்தமாய் தேவனை கூப்பிட்டு நம்மை அர்ப்பணிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். මේ දේ ගැන සිහි කල්පනා වන සෑම අවස්ථාවකදීම අපගේ මහ දෙවියන් වහන්සේට එවිට මොර ගසමින් අප උන්වහන්සේට බාර විය යුත්තන්ව සිටිනෙමු. Every time we remember the submission of the spirit, we have to cry with a loud voice and call unto God. அப்போஸ்தலர்கள் இயேசுவின் சத்தத்தை கேட்டார்கள். ප්‍රේරිතයන් වහන්සේගේ හඬට ඇහුම්කන් දුන්නෝය. Apostles, they heard the voice of Jesus. ஆகமாயிருந்தால் வா என்று சத்தமாய் சொன்ன சத்தம். පිපාසිතව සිටින මා කෙරේ පැමිණෙත්වා කියන්නා වූ මහත් හඬකින් නිකුත්ුණා වූ වචන. The loud voice which said, those who thirst, you come unto me. லாசருவே வெளியே வா என்ற உரத்த சத்தம். ලාසරස් ඉවතට වරෙන්න යන්නා වූ මහත් ශබ්දය. Lazarus, come forth, the loud voice. அவருடைய ஜெபமாகிய பலத்த சத்தம். උන්වහන්සේගේ ආඥාව නැමැති මහත් ශබ්දය. Great high voice of his prayer. அவருடைய மிகுந்த சத்தம் மகா சத்தம். උන්වහන්සේගේ මහත් හඬ විශාල ශබ්දය. His great voice is loud voice. ஆனால் அவர்கள் எக்கால சத்தம் போன்ற இயேசுவின் சத்தத்தை கேட்கவில்லை. නමතවුන් හොරණ නාදයෙන් මහත් ශබ්දයකින් උන්වහන්සේගේ හඬ නම් අසා තිබුණේ නැති තරම්. But they have never heard the voice like a trumpet. இந்த திரை நீக்கப்பட்ட பொழுது, මෙම තිර ඉවත් කරනු ලැබූ විටදී When this curtain was removed, வெளிப்படுத்தல் உண்டான பொழுது, එළිදරව්වක් ඇති වූ විටදී when the revelation was given to them, கடைசி காலத்தின் அடையாளங்களை இயேசு சொன்ன பொழுது, අවසන් අන්තිම දවස්වල තිබෙනා වූ සලකුණු පිළිබඳ උන්වහන්සේ පැවස විටදී when Jesus told concerning the signs of the last days, அவர்களோடு மகா சத்தமாய் எக்கால சத்தத்தை போன்று அவர் பேசுகிறார். උන්වහන්සේ ඔවුන් හා සමග විශාල හඬකින් හොරණ නාදය මෙන් මහත් ශබ්දයකින් කතා කළසේක. like a great voice, like a trumpet, he spoke to them. சீக்கிரத்தில் நிகழ வேண்டியவைகள் இந்த வேதத்திலே வெளிப்படுத்தலே சொல்லப்படுகிறது. ඉතා ඉක්මනින් සිදුවන්නට යන්නා වූ දේවල් එළිදරව් පොතේ අන්තර්ගත වී ඇත. The things that are going to happen very soon are mentioned in the book of Revelation. யோவான் அப்போஸ்தலனுக்கு இதை குறித்த அறிவு இருக்கவில்லை. යොහන් නම් ප්‍රේරිතයාට මේ පිළිබඳව දැනුමක් නොතිබුණු තරම්. Apostle John did not have any knowledge concerning this, ஆனால் அவர் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை செய்தார். නොමුත් ඔහු යහපත් ජීවිතයක් ගත කළේය. but he lived a good life. அப்போ வெளிப்படுத்தல் 1 அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே, එළිදරව් පළමුවන පරිච්ඡේද 9 වන පදේ Revelation 1st chapter 9th verse, 10ாம் வசனத்திலே வாசிக்கிற பொழுது, 10 වන පදේ කියවන කල when we read the 10th verse, அவர் பத்மு தீவிலே அனுப்பப்படுகிறார்.
ඔහු පත්මස් නැමැති දිවයිනට යවන ලද්දේ. He was sent to the Isle of Patmos. எதற்காக அங்கே அனுப்பப்படுகிறார்? ඇයි දෙමසනට යවනු ලැබුවේ? For what reason he is sent there? எதற்காக தனிமைப்படுத்தப்படுகிறார்? ඇයිද හුදකලා කරනු ලැබුවේ? Why was he put on exile? 9வது வசனத்திலே தேவனுடைய வசனத்தின் நிமித்தம் නවවන පදයෙහි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නිසාවෙන්. It is mentioned in the 9th verse that's because of the word of God. அடுத்தது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சியின் நிமித்தம் ඊළඟට යේසුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය නිසාවෙන්. And also because of the testimony concerning Jesus Christ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. இதற்காகத்தான் பத்முதீவிலே இருக்கிறார். ඒ නිසායි පත්මස් නැමැති දිවයිනේ මොහු පෙනී සිටියේ. It is for that reason he was cast into Patmos. தேவ வசனத்தை இவர் உண்மையாகவே அவர் பின்பற்றுகிறவராய் இருந்தார். සැබෑ ලෙසම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අනුගමනය කරන්න උපුත්කලෙකු මොහු විය. He was a man who was truly following the word of God. நாங்கள் அந்த தேவ வசனத்தை பின்பற்றுகிறோமா? අප එම දේව වචනය අනුගමනය කරන්නෙමුද? Are we adhering to the word of God? ஏசாயா 66 அதிகாரத்துக்கு திருப்புகிற பொழுது යසායා 66 වන පරිච්ඡේදයට පෙරළන කල When we turn to Isaiah 66 chapter, அங்கே 2வது 5வது வசனங்களிலே நாங்கள் என்ன வாசிக்கிறோம்? දෙවන සහ පස්වන පදවල අපි කියවන්නේ in the කුමක්ද? 2nd verse and the 5th verse, what do we read? ஆனாலும் சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்கிறவனை நோக்கி பார்ப்பேன். නමුත් මාගේ වචනයට වෙවුලන්නා තැනතෙනි උන්වහන්සේගේ වචනය ගැන වෙවුලන්නා වූ යටහත් වන්නා වූ අයවලුන් දෙස මා බලනමි. I will look unto the person who trembleth and fear the word of God. 5வது வசனத்திலே පස්වන පදයෙහි In the 5th verse, கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நடுங்கிறவர்களே அவருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள். ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයට වෙවුලන්නා තැනතෙනි උන්වහන්සේගේ වචනය අසාපල්ලා. hear the word of the Lord, ye that tremble at his word. இந்த யோவான் அப்போஸ்தலன் கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நடுங்குகிற ஒருவனாய் இருக்கிறார். යෝහන් නැමැති ප්‍රේරිතයා උන්වහන්සේගේ වචනයට වෙවුලන්නෙක් විය. John Apostle was a person who was trembling at the word of God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. ஆமோஸ் 8ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிற பொழுது ආමෝස් 8 වන පරිච්ඡේදය කියවන කල When we read in Amos 8th chapter, 11ஆம் 12ஆம் வசனத்திலே இவனமாய் வாசிக்கிறோம். 11 12 වන පදවල් වල මෙලෙසින් කියවමු. in the 11th and the 12th verse, we read thus: வசனம் கேட்க முடியாத ஒரு காலம் வருகிறது. වචනේ නාසන්නා වූ කාලයක් එළඹේ. there'll be a time when we will not be able to hear the word of God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto God. இதோ நான் தேசத்தின் மேல் பஞ்சத்தை அனுப்பியும் நாட்கள் வரும். මෙන්න පොළව පිට සාගතේ වන්නා වූ දවස් පැමිණෙන්නේය. Behold, the day shall come where there will be famine in the land. ஆகார குறைவினால் உண்டாகிற பஞ்சம் அல்ல, ආහාරය හිඟකමින් නැති වෙන්නා වූ සාගතය නොව, Not a famine of bread, ஜல குறைவினால் உண்டாகிற தாகமும் அல்ல. ජලය හිඟකමින් නැති වෙන්නා වූ පිපාසයද නොව. nor a thirst for water. கர்த்தருடைய வசனம் கேட்க கிடையாத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අනාසන්නා වූ සාගතයක් එවන්නේ මේ දෙවිපු ස්වාමීන් වහන්සේ පවසනසේක. But there will be a famine of hearing the word of God, says the Lord God. அப்பொழுது அவர்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை தேட ஒரு சமுத்திரம் தொடங்கி மறு சமுத்திரம் மட்டும் வடை திசை தொடங்கி கீழ் திசை மட்டும் அலைந்து திரிந்தும் அதை கண்டடையாமல் போவார்கள். එක් එවිට ඔවුන් එක් කොනකින් තවත් කොනකට උන්වහන්සේගේ වචනය අසන්න පුළුවන් වන පිණිස සොයති. නමුත් උතුරේ සිට දකුණ දක්වාම සොයති. මොහුට සම්බ නොවන්නේය. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of God, and shall not find it. எரேமியா 15ஆம் அதிகாரத்திலே යෙරේමියා 15 වන පරිච්ඡේදයේදී Jeremiah 15th chapter, 16ஆம் வசனம் எரேமியாவுடைய வார்த்தையை குறித்து இவனமாய் சொல்லுகிறார். 16 වන පදයේ යෙරේමියාගේ ජීවිතය පිළිබඳව මෙලෙසින් පවසයි. in the 16th verse, he says concerning the life of Jeremiah, உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்தவுடனே அவைகளை உட்கொண்டேன். ඔබගේ වචනය මට ලැබුණ විට මම ඒවා කෑවෙමි. thy words were found, and I did eat them. உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியுமாய் இருந்தது. ඔබගේ වචන මට ප්‍රීතියක් සහ සිතට සතුටක් විය. And thy words was unto me the joy and rejoicing of mine heart. தேவனுடைய வார்த்தைகளை குறித்து முதலாம் ராஜாக்களிலே வாசிக்கிற பொழுது දෙවියන්ගේ වචන පිළිබඳව පළමුවන රාජාවලි පොතේ කියවන විට When we read concerning the word of God in 1 Kings, 8ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 56வது வசனத்திலே 8 වන පරිච්ඡේදයේ 56 වන පදයේ in 8th chapter 56th verse, தாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினபடி எல்லாம் தம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு இளைப்பாறுதலை அருளி கர்த்தர் අරුලින කතරක ස්තෝත්‍රම්. තමන් වහන්සේගේ පොරොන්දු සියල්ලම හැටියට තමන්ගේ සෙනඟ ඊශ්‍රායෙල්ට නිශ්චිතතාවය දුන් ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Blessed be the Lord that hath given rest unto the people of Israel. அவர் தம்முடைய தாசனாகிய மோசேயை கொண்டு சொன்ன அவருடைய நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையாகிலும் தவறி போகவில்லை. උන්වහන්සේ තමන්ගේ
මෙහෙකරු වූ මෝසෙස්ට ලබා දුන් කිව්වා වූ සියලු යහපත් වචන වලින් එක වචනයක්වත් හිස් නොවිය. There hath not failed one word of all his good promise which he promised by the hand of Moses his servant. தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை குறித்து அவ்வளவு உண்மை உள்ளவர். දෙවියන් වහන්සේ සුවකේ වචනය සම්බන්ධයෙන් එතරම් දුරට සැලකිලිමත්ය. God is so faithful concerning every word that God has spoken. முதலாம் சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரத்தில் පළමුවන සාමුවෙල් 3 වන පරිච්ඡේදය. In 1 Samuel 3rd chapter, 7ஆம் வசனத்திலே இவ்வனமாய் நாங்கள் வாசிக்கிறோம். 7 වන පදයෙහි මෙලෙසින් කියවමු. in the 7th verse we read thus, சாமுவேல் இன்னும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறியவில்லை. සාමුවෙල් තවමත් උන්වහන්සේගේ වචනේ නොදැන සිටියේ. now Samuel did not yet know the Lord and ஆனால் his word. 19வது வசனத்திலே 19 9 වන පදයෙහි But in the 19th verse, சாமுவேல் வளர்ந்தான், සාමුවෙල් අඩුණේය. and Samuel grew, கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார், ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහු සමග සිටියසේක. and Lord was with him, தம்முடைய எல்லா வார்த்தைகளிலும் ஒன்றையாகிலும் தரையிலே விழுந்து போக கர்த்தர் விடவில்லை. තමන්ගේ වචනෙන් එකක් හෝ හෙළනු ලැබීමට උන්වහන්සේ ඉඩ නොදුන්සේක. and did let none of his words fall on the ground. இதிலிருந்து என்ன காண்கிறோம்? ඉන් නිරූපණය වන්නේ කුමක්ද? What do we understand from these words? கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்கு அவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ සුවකේ වචනය සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසවන්තයි. God is faithful concerning all his words. இவ்வனமாய் அவருடைய வார்த்தைகளை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். මෙලෙසින් උන්වහන්සේගේ වචන පිළිබඳව අප කියවන්නෙමු. We read concerning his words in this manner. இந்த யோவான் அப்போஸ்தலன் அவருடைய வசனத்தின் நிமித்தமாய் அவன் நாடு கடத்தப்படுகிறான். මේ යොහන් නැමැති ප්‍රේරිතයා උන්වහන්සේගේ වචනය නිසා වෙන්ම පිටුවහල් කරනු Apostle ලැබුවේ. John was sent on exile because of the word of God. தேவனுடைய வசனத்தை நம்புங்கள். දේවනාසගේ වචනය කෙරෙහි විශ්වාස කරන්න. Believe the word of God. அந்த வசனத்தின் மேல் ஜீவியத்தை கட்டுங்கள். එම වචනය මත ජීවිතය ගොඩනගා ගනින්න. You build your life upon the word of God. வசனத்தின் நிமித்தம் உபத்திரவம் வந்தால் அதற்கு முகம் கொடுங்கள். වචනය නිසා වෙන්ම පීඩා පැමිණෙයි නම් එයට මුහුණ දෙන්න. If you have to face persecutions because of the word of God, you go through it. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. இந்த யோவான் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சாட்சியின் நிமித்தம் அங்கே பத்மவிலே அனுப்பப்படுகிறான். මේ යොහන් යේසුස් වහන්සේ නිසා තිබුණා වූ සාක්ෂියෙන් නිසා එම පත්මස් නැමැති දිවයිනට යවන ලද්දේය. Apostle John was sent on exile to the Isle of Patmos because of the testimony of Jesus Christ. அவருடைய சாட்சி நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේගේ සාක්ෂිය අප තුළ තිබිය We යුතුයි. should have his testimony in our life. யோவான் கொடுத்த சாட்சி என்ன? යොහන් දරුවා වූ සාක්ෂිය කෙමෙක්ද? What is the testimony that John gave? இயேசுவை பார்த்து இதோ உலகத்தின் சர்வலோகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி. මෙන්න සකල ලොවේම මුළු ලොවේම පාපය දරා ගන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ බැටළු පැටවානෝ. Behold, this is the Lamb of God which carries the burdens of this world. நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்து மேசியா இவர் இயேசுவே. නුඹලා බලාපොරොත්තු වන්නා වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති මෙසියස්තුමා උන්වහන්සේ වනසේක. He is the Messiah whom you are expecting to see. தேவனுடைய குமாரன் இவரே. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයානෝ උන්වහන්සේය. He is the Son of God. மாம்சத்தில் வந்த தேவன் இவரே. මාංශවත් වී පැමිණියා උතනන් වහන්සේ මුන්වහන්සේය. He is the God who came in flesh. இவரே சிருஷ்டிகர். උන්වහන්සේම මෙවුන් කරතන් He වහන්සේය. is the Creator God. இவரே இரட்சகர். උන්වහන්සේ ගැලවුම් He කාර්යයානෝය. is the Savior. இவரை அல்லாமல் ரட்சிப்பு இல்லை. උන්වහන්සේගෙන් මෙස ගැලවීමක් නැත. There is no one has salvation without him. இவரை அல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை. උන්වහන්සේගෙන් මෙස පව්කමාවක් නොමැත. There is no forgiveness of sins without him. இவனமா இயேசுவின் சாட்சியை சொன்ன பொழுது මෙලෙසින් උන්වහන්සේගෙන සාක්ෂි දරුව විටදී. When he gave the testimony concerning Jesus in this manner, அதன் நிமித்தமாய் பத்மதீவிலே நாடு கடத்தப்படுகிறார். ඒ හේතු කොටගෙන පත්මෝස් නැමැති දිවයිනට පිටුවහල් කරන due to ලද්දේය. that reason he was banished to the Isle of Patmos. இயேசுவை பற்றிய சாட்சி நமக்கு இருக்கிறதா? යේසුස් වහන්සේගෙන සාක්ෂියක් අපට ඇත්ද? Do we have the testimony concerning Jesus? தேவ வசனத்தினுடைய பெருமதியை அறிந்து அந்த வசனத்துக்கு ஏற்ப வாழுகிறோமா? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙන වටිනාකම තේරුම් අරගෙන ඒ පරිදි අපි දිවි ගෙවන්නෙමුද? Do we know the preciousness of the word of God and are we abiding by it? அப்படிப்பட்டவர்களான அந்த எக்கால சத்தம் போன்ற சத்தத்தை கேட்பார்கள். එවන්නන් හොරණෑවක හඬමින් නික්ම පැමිණෙනව හඬ ඇහුම්කන් එය අසන ඇත. Only such people will hear the voice of a trumpet. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். උන්වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, මෙමෙති දේව දරුවනි. Dearly beloved children of God, இந்த எக்கால சத்தத்தை போன்ற இயேசுவின் சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கிற பொழுது මේ හොරණෑවක හඬමින් නික්ම පැමිණෙනව යේසුස් වහන්සේගේ හඬට අපි ඒ අසන විට when we hear the voice of Jesus which is like the trumpet, எக்காலம் தொனிக்கும். හොරණෑව නාද the වන්නේ. trumpet will be sounded அந்த சத்தமும் நமக்கு கேட்கும். එම ශබ්දය අපට ඇසෙන්නේ. and that sound too will be heard by அந்த us. எக்காலத்தின் தொனி கேட்டு அந்த சத்தம் கேட்டு நாங்கள் மறுரூபம் அடைந்து இயேசுவை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் එම හොරණෑවේ නාදය අප අසනු ලැබ අපි අන්වේෂා කරනු ලැබ යේසුස් වහන්සේ හමුවන්නට නම් Having heard the voice of the trumpet, if we are to be transformed and to meet Jesus, இந்த யோவான் போன பாதையை போன்ற பாதையிலே நாங்களும் செல்ல நேரிடும். මෙම යොහන් ගියා වූ මාවත
මෙන් තිබෙනවා මාවත ඔස්සේ අපද පියමන් කිරීමට අපට සිද්ධ වනවා. We too will have to go through the path like Apostle John. அங்கே யோவானால் கிரியை செய்ய முடிகிறதில்லை. එහි යොහන් විසින් ක්‍රියා කිරීමට නොහැක. In that place, John was not able to work. நாங்கள் கிரியை செய்ய முடியாத ஒரு காலத்திலே கடந்து கொண்டிருக்கிறோம். අපට ක්‍රියා කිරීමට නොහැක කාල පරිච්ඡේදයකට අපි පිය නගමින් සිටිනෙමු. We are also moving into the times where we will not be able to work. ஒரு லாக்டவுன் காலம் யோவானுக்கு. යොහන්ට වසා දැමීමේ කාලය. It was like a lockdown period for John. ஆனால் அங்கே யோவான் என்ன செய்கிறார்? නමුත් යොහන් එමසනී කළේ කුමක්ද? But what did John do there? அவர் ஜெபிக்க பழகினவர். ඔහු යාඥා කිරීමට පුරුදු පුහුණු වුණා වූ පුද්ගලයෙක්. He is the one who has already learned to pray. அந்த ஜெபம் எப்படி வந்தது? එම යාඥාව පැමිණියේ කෙසේද? How did that prayer came? தேவ வசனத்தின் நிமித்தமாய். දෙවනාසගේ වචනේ නිසා වෙන්. It came because of the word of God. அவர் ஆவிக்குள்ளாக பழகினவர். උන්වහන්සේ ඔහු ආත්මය තුලට පැමිණීමට පුරුදු පුහුණු වී වුණා වූ තැනැත්තේ. He is the one who has already experienced to be in the spirit. எப்படி ஆவிக்குள்ளாக அவர் வர உதவி எப்படி கிடைத்தது? ආත්මය තුලට පැමිණීමට ඔහුට ලැබුණේ කෙසේද? How did he learn to be in the spirit? இயேசுவை பற்றிய சாட்சி அவருக்குள்ளே இருந்தது. යේසුස් වහන්සේගේ සාක්ෂියක් මොහු සතු විය. Because he had the testimony concerning Jesus Christ. ஆகவே தேவ வசனத்திலே நீ உறுதியாய் இருக்கிற பொழுது එබැවින් දෙවනාසගේ වචනේ කෙරෙහි ඔබ ස්ථිරව රඳා පවතින විට. Therefore, when you are strong in the word of God, அந்த வசனத்துக்கு நடுங்குகிற பொழுது ඔබ වචනයට වෙවුලන කල when you tremble at its word, உன்னுடைய அனுதின ஆகாரத்திலும் அந்த வசனத்தை அதிகமாக நீ உட்கொள்ளுகிற பொழுது නුඹගේ එදිනෙදා ආහාරයට වඩා නුඹගේ දෙවනාසගේ වචනය නුඹ කන අනුභව කරන විට when you enjoy the word of God on a daily basis, அந்த வசனத்திலே நீ அந்த வசனத்துக்கு நடுங்குகிற பொழுது එම වචනයට නුඹ වෙවුලන කල when you tremble at that word, தேவனுடைய வசனத்தை நீ கௌரவமாக அதை நீ பின்பற்றுகிற பொழுது දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තව ගෞරවාන්විතව ඒට අනුගමනය කරන when අවස්ථාවේදී you adhere to the word of God with all honor, அங்கேதான் நீ ஆவிக்குள்ளாக மாற்றப்படுவாய். එහි නුඹ ආත්මය තුලට පැමිණෙනවා. it is in that place that you will be seen in the spirit. கர்த்தருடைய சாட்சி நிமித்தமாக දෙවනාසගේ සාක්ෂි නිමිත්තෙන් Because of the testimony of God, அவன் ஆவிக்குள்ளாக மாற்றப்படுகிறான். ඔහු ආත්මය තුලට මාරු කරනු he was ලැබුවේ. changed and be in the spirit. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, මේ මෙති දේවදරුවනි Our loving children, இங்கே நாங்கள் காண்கிற விசேஷமான காரியம் මෙම ස්ථානයේ අපි දකින අවතා සුවිශේෂ වූ දෙයක් what නෝ. is this? The special thing that we see here. தேவனுடைய எக்கால சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் என்றார். දෙවියන් වහන්සේගේ හොරණෑවේ හඬ ඇසීමට නම් If you are to hearken to the voice of the trumpet of God, நாங்கள் ஆவிக்குள்ளாக பழக வேண்டும், ஆவிக்குள்ளாகுவதற்கு பழக வேண்டும். අප ආත්මය තුලට පැමිණීමට පුරුදු පුහුණු වී සිටිය යුතු we වේ. have to learn to be in the spirit. இந்த யோவானுக்கு ஆவிக்குள்ளாகுங்கள் என்று யாரும் சொல்லவில்லை. යොහන්ට ආත්මය තුලට පැමිණෙන්න කියා කිසිවෙකු පැමිණ පැවසුවේ නැත. No one told John how to be in the spirit. அங்கே ஆவிக்குள்ளாவதற்கு ஒரு மீட்டிங் வைக்கவில்லை. ආත්මය තුලට පැමිණෙන පිණිස එම ස්ථානයේ රැස්වීමක්ද පැවැත්වේ නැත. There was no meeting held in order for him to be in the spirit. அப்போஸ்தலர்களும் இல்லை, கன்வென்ஷனும் இல்லை, ஜனங்களும் இல்லை. ප්‍රේරිතයන්ද නැත, රැස්වීමාලාවන්ද නැත, සෙනගද නැත. There were no apostles, no conventions, and no prayer. அந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வேளையிலே கர்த்தருடைய நாளில் அவன் ஆவிக்குள்ளாகிறான், தூங்கவில்லை. ඒ හුදකරු ලැබුවා අවස්ථාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවසේදී මොහු ආත්මය තුලට පැමිණියේ. එය මිස ඔහු නිදාගත්තේ නැත. When he was in exile, he was all alone, but he did not go to sleep, but he prayed. கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளாக வேண்டும் என்ற தரிசனம் அவருக்கு இருந்தது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවසේදී ආත්මය තුලට පැමිණිය යුතු යන්නා වූ ආශාව මොහු සතු විය. He had the vision that on the Lord's day that he had to be in the spirit. இந்த தனிமைப்படுத்தல் நாட்களிலே, கர்த்தருடைய நாட்களிலே, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நாட்கள் மாத கணக்காக போனது. இந்த நாட்களிலே கர்த்தருடைய நாட்கள் வந்தது. எத்தனை பேர் ஆவிக்குள்ளாக பழகினீர்கள்? මේ හුදකරනු ලැබුවා වූ අවස්ථාවන් පැමිණියා. මේ දවස්වලදී ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවස් පැමිණුණා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවස්වලදී කී දෙනෙකෝ ආත්මය තුල සිටීමට පුරුදු පුහුණු වුණාද? Many months we were in lockdown and there were many days, the Lord days, and how many of you learned to be in the spirit? இவனமா யோவான் ஆவிக்குள்ளான பொழுது මෙලෙසින් යොහන් ආත්මය තුල පැමිණිය විට When John was in the spirit in this manner, தேவனுடைய எக்கால சத்தத்தை கேட்டார். දෙවනාසගේ හොරණ නාදය මොහුට ඇසින. he heard the voice of the trumpet of God. ஆவிக்குள்ளாகிற ஜீவியத்தை இழக்க வேண்டாம். ආත්මය තුලට පැමිණෙනව ජීවිතය නැති නොකරන්න. Do not lose the experience of being in the spirit. அப்பொழுதுதான் தேவனுடைய எக்கால சத்தம் நமக்கு கேட்கும். එවිට උන්වහන්සේගේ හොරණෑවේ නාදය අපට ඇසේ. Only at that time we will hear the voice of the trumpet of God. ஆனால் இங்கே எக்கால சத்தம் யோவானோடு எப்படி பேசுகிறது? මෙම ස්ථානයේ යොහන් හා සමග මෙම හොරණෑවේ ශබ්දය කෙලෙසට කතා කළේ. In this place, how did the voice of trumpet spoke to John? ஆசியாவிலே 7 சபைகள் இருக்கிறது. ආසියාවේ සභාවන් 7ක් තිබුණා. There are 7 churches in Asia. அந்த 7 சபைக்கும் நீ நிருபங்களை எழுது. එම සභාවන් 7ටම යම් පත්‍රයන් ලියාපන්න. You write epistles to all the 7 churches. ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து எழுது. පොතක් අරගෙන ලියන්න. You take a book and write. அதை அவர்களுக்கு அனுப்பு.
එය මොවුනට යවන්න. and you send it to them. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto God. எக்கால சத்தத்தை போன்ற சத்தம் உண்டாகிறது. හොරණෑවක ශබ්දයක් මෙන් ශබ්දයක් නික්ම පැමිණේ. A great voice like a trumpet was heard. சபைகளே உங்களை சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். සභාවෙනි නුඹලා නිවැරදි කරගනින්න. Church, put yourself right. அன்று 7 சபைகள் தான் இருந்தது. එදින ඒ කාලීදී සභාවන් 7යි තිබුණේ. There were only 7 churches at that time. அதிலே நல்ல காரியங்கள் இருந்தது. එහි යහපත් දේවල් අන්තර්ගත වින. There were certain good things in those அதை churches. குறித்து இயேசு மெச்சிக் கொள்ளுகிறார். ඒ පිළිබඳව යේසුස් වහන්සේ පාරාටු කරගෙන කතා කළා. Jesus appreciated those good things. ஆனால் குறைவுகள் இருந்தது. නමුත් අඩලු හුඬකම් ද තිබිනා. There were also shortcomings. அந்த குறைவுகளை சுட்டி காட்டுகிறார். එම අඩලු හුඬකම් උන්වහන්සේ හෙලිකොට දැක්වුසේක. He pointed out those shortcomings. உன்னை திருத்திக் கொள்ள என்று சொல்லுகிறார். නුඹව නිවැරදි කරගනින්න කීසේක. He says you correct yourself. இந்த காலையிலே அந்த எக்கால சத்தம் போன்ற இயேசுவின் சத்தம் என்ன சொல்லுகிறது? මේ උදෑසන හොරණෑවක ශබ්දයෙන් නික්ම පැමිණෙනා වූ එම හඬ පවසන්නේ කුමක්ද? This morning, what is the sound of trumpet? The Jesus voice, what does it say? தேவனுடைய சபையை உனக்குள்ளே நல்ல காரியங்கள் இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව නුඹ තුළ යහපත් දේවල් ඇත. Church of God, you have few good things in you. ஆனாலும் சில குறைகள் இருக்கிறது, உன்னை சரிப்படுத்திக் கொள். නමුත් නුඹ තුළ යම් ඇතම් දුර්වලකම් අඩලු හුඬකම් ඇත. නුඹව නිවැරදි කරගනින්න. But there are also certain shortcomings, you correct them. அதை சொல்லி முடித்த பொழுது එය පවසා හමාර කළ විටදී When it was told and finished, வெளிப்படுத்த 4ஆம் அதிகாரத்திலே හෙළිදරව් 4 වන පරිච්ඡේදය. in Revelation 4th chapter, அவர் எக்கால சத்தத்தை கேட்கிறார். ඔහුට හොරණෑවේ හඬ හැසින්න. he heard the voice of the trumpet. அப்பொழுது உடனே ஆவிக்குள்ளாக மாறுகிறார். එවිට කෙනෙහිම ආත්මය තුළට පැමිණියේ. Then immediately he was in the spirit. 1ஆம் அதிகாரத்திலே அவரே ஆவிக்குள்ளாகிறார். පළමු වන පරිච්ඡේදයේ ඔහුම ආත්මය තුළට පැමිණෙන්නේ. In the first chapter, he on his own was in the spirit. 4ஆம் அதிகாரத்திலே சத்தத்தை கேட்டு ஆவிக்குள்ளாகிறார். 4 වන පරිච්ඡේදයේ ශබ්දය අසා ආත්මය තුළට පැමිණියේ. In the 4th chapter, having heard the voice of the trumpet, he was in the spirit. அன்பானவர்களே, தேவ சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கிற பொழுது පෙම්වත්නි දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට ඔබ අහුම්කම් ඔබට ඇසෙන විට Dearly beloved, when you hear the voice of God, நீங்கள் உடனே ආவிக்குள்ளாக வேண்டும். එකෙනෙහිම ආත්මය තුළට පැමිණිය යුතුයි. you should be in the spirit immediately. எதற்காக என்று சொன்னால், කුමක් සඳහාද? What is the reason? அங்கேதான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்தவைகளை தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார். එහි උන්වහන්සේ සුවකේ රාජ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කරුණු එමසානේ එලි පැහිලි කරනසේක. It is in that place God reveals the things concerning his kingdom of God. நித்தியத்தினுடைய இடங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். සදාකාලයේ තිබෙන ස්ථාන පිළිබඳව ප්‍රකාශ He කරනසේක. reveals the places in eternity. அங்கே ஒரு சிங்காசனம் இருக்கிறது. එහි සිංහාසනයක් තබා ඇත. There is a throne. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto God. அந்த சிங்காசனம் தான் இயேசுவின் வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிற ஜனக்கூட்டங்கள் இருக்க போகிற இடம். එම සිංහාසනය වනාහි යේසුස් වහන්සේගේ ඊමේදී උන්වහන්සේ එම සෙනක සිටින්නට යන්නා වූ ස්ථානයයි එය ඔවුන් ඔසවා ගනු ලබන්නට යන්නා වූ එම තත්වයයි. The throne is the place where the people who are going to be gathered at the coming of Jesus are going to be placed at. அந்த சிங்காசனத்தை சூழ 24 மூப்பர்களை காண்கிறார். එම සිංහාසනය වටකොට වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනෙක් දක්නට ලබන්නෝය. He see 24 elders around that throne. அது மனச்சாட்சி கால பரிசுத்தவான்கள் பரலோகத்திலே இருக்க போகிற இடம். ඔව් එය නම් හෘද සාක්ෂ කාලයේ විසූ ශුද්ධවන්තයන් ස්වර්ගයේ සිටින්නට යන්නා වූ ස්ථානයන්ය. Those are the saints of God who are in the period of conscience and who are going to be found there. அங்கே 4 ஜீவன்களை பார்க்கிறார். එම ස්ථානයේ මුර්ගයන් 4 දෙනෙක් දකින්නේ. He see 4 beasts. 4 beasts. அவைகள் என்னத்தை காண்பிக்கிறது? මේ නිරූපණය කරන්නේ කුමක්ද? What does it show? நியாயப்பிரமாண காலத்து பரிசுத்தவான்கள் நித்தியத்திலே இருக்க போகிற இடம். ව්‍යවස්ථාවේ කාලයේ ශුද්ධවතුන් සදා කාලයේදී වෙසෙන්නට යන්නා වූ ස්ථානයන් ගැනයි. The saints of God who are during the period of judgment are going to be found அங்கே there. ஒரு கண்ணாடி கடலை காண்கிறார். එම ස්ථානයේ විහිදුරු මූදක්ද දකින්න ලබන්නේ. Yes, they see a sea of glass. அது இரத்த சாட்சிகள், அதாவது ஆபேல் முதல் பலிபீடத்துக்கு அடையிலே மரித்ததான சகரியா வரைக்கும் உள்ள இரத்த சாட்சிகள் வாழ போகிற இடம். මෙය වේද සාක්ෂීන් එනම් ආබේල් පටන් පූජාසනේ පූජා උපු කරා වූ සෙකරියස් විසූ සමයේ ඔහු දක්වා වන කාල පරිච්ඡේදයේ ජීවත් වුණා වූ ශුද්ධවන්තයන් இரத்த සිටියා. சாட்சிகளை மரித்தவர்கள். වේද සාක්ෂීන්ට මරුන් කාව අය ජීවත් උන් හිමි கண்ணாடி කරගන්නවා. கடல். Here the people who died as martyrs starting from Abel unto Zechariah will be found there. ஆனால் வெளிப்படுத்தல் 15ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே හෙළදර පොතේ 15 වන පරිච්ඡේදයේ දෙවන පතියෙහි In book of Revelation 15 chapter 2nd verse, அக்கினி கடந்த கண்ணாடி கடல் என்றுதான் ஒரு கடலை காண்கிறோம். ගෙන්නෙන්
මුස්සු වීදුරු මුහුදක් යන වූ ස්ථානයක් අපට දැකිය හැකියි. We see a sea of glass mingled with fire. அது இரத்த சாட்சிகள். මෙය වේද සාක්ෂිකයින්. That is The martyrs. martyrs. அவர்கள் நித்தியத்தில் இருக்க போற இடங்கள் தான் இவைகள். ඔවුන් සදාකාලයේදී සිටින්නට යන වූ ස්ථානයන් මේවාය. These are the places where these people are going to be found. நாங்கள் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு ஆவிக்குள்ளாக மாறுகிற பொழுது අප දෙවියන්ගේ හඬ අසා ආත්මය තුළට පැමිණෙන කල Having heard the voice of God when we are in the Spirit, இந்த நித்தியத்துக்குள்ள இடங்கள் நமக்கு தரிசனமாக உண்டாகும். මේ සදාකාලයට තිබෙන වූ ස්ථානයන් අපට දර්ශන කොට දැක්වේ. all these places in eternity will be given to us in a vision. தேவன் நம்மை சீயோனாக அழைத்திருக்கிறார். දෙවියන් මාස අප සියොන කොට කැඳව ඇත. God has called us as Zion. அவர் புதிய எருசலேமாக மணவாட்டிக்காக புதிய எருசலேம் சீயோனை அழைத்திருக்கிறார், வைத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ මනාලිය කොට නව යෙරුසලම හා සියොන උන්වහන්සේ පත් කොට තබා ඇත. God has kept Zion and New Jerusalem for his bride. புதிய வானத்தை புதிய ஏற்பாட்டு இரத்த சாட்சிகளாய் வைத்திருக்கிறார். අලුත් අහස උන්වහන්සේ නවක වේද සාක්ෂින් දෙසා තබා ඇත. He has kept new heaven for the New Testament martyrs. அதாவது இயேசுவின் வருகையிலே கைவிடப்படுகிறவர்கள் இரத்த சாட்சிகளாய் மரிப்பார்கள், அவர்களுக்கு புதிய வானம். එනම් යේසුස් වහන්සේගේ ඊමේදී ආතරිනු ලබන්නන් වේද සාක්ෂිකින් හැටියට මරුන් කන්නෝය ඔවුන්ට අදාළ වන්නා වූ ස්ථානයේ අලුත් අහස වේ. Those who are left in the coming of Jesus, Lord, left behind in the coming of Jesus, when they die as martyrs, will be found in the new heaven. புதிய பூமி இரத்த சாட்சி, புதிய பூமி ரட்சிக்கப்பட்ட யாவருக்கும் உரியதா இருக்கிறது. අලුත් පොළව ගැලවීම ලැබුවා වූ සියල්ලන්ට හිමි වේ. All those who have received salvation will be found in new earth. இப்படியான தேவனுடைய நித்தியத்தினுடைய இடங்களை அவர் யோவானுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். මෙලෙසින් සදාකාලයේදී ඇතිකර තිබෙන වූ ස්ථානයන් පිළිබඳව යොහන්ට උන්වහන්සේ එලි කළසේක. God revealed such places to John when he was in the Spirit. இது எப்பொழுது நடந்தது என்று சொன்னால், මේ කොයි අවස්ථාවේදී සිදු වුණාද නම් And when did this happen? அவன் தேவனுடைய அந்த எக்கால சத்தத்தை கேட்டு ඔහු උන්වහන්සේගේ හොරණැවේ හඬ අසා When he heard the voice of the trumpet, ஆவிக்குள்ளான பொழுது ආත්මයට පැමිණී කල when he became in the Spirit, நித்தியத்திற்குரிய தரிசனங்கள் உண்டானது. සදාකාලයට අදාළ වූ දර්ශනයන් ඇතිවින. he saw the visions concerning the eternity. ஆகவே நீங்கள் ஆவிக்குள்ளாக வேண்டும். එබැවින් ඔබ ආත්මය තුළට පැමිණිය යුතුයි. Therefore, you also have to be in the Spirit. யோவான் ஆவிக்குள்ளானது போது இயேசுவின் தரிசனத்தை காண்கிறார். යොහන් ආත්මය තුළට පැමිණි අවස්ථාවේදී යේසුස් වහන්සේගේ දර්ශන දකින්නේය. When John was in the Spirit, he saw Jesus Christ. அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு ஆவிக்குள்ளான பொழுது උන්වහන්සේගේ හඬ අසා ආත්මය තුළට පැමිණී කල Having heard the voice when he became in the Spirit, நித்தியத்திற்குரிய இடங்களை அவர் காண்கிறார். සදාකාලයට තිබෙන ස්ථානයන් උන්වහන්සේ එලි කළසේක. he saw the places in the Dutuveya. eternity. ஆகவே அந்த எக்கால சத்தத்தை நாங்கள் கேட்க வேண்டும். එබැවින් එම හොරණැවේ හඬ අපි ඇසිය යුතුයි. Therefore, we have to hear the voice of the trumpet. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ ශබ්දය ඇසිය We යුතුයි. have to hear the voice of God. எப்பொழுது அதை கேட்கலாம் என்றால், කොයි අවස්ථාවේදී අසන්න පුළුවන්ද නම් When can we hear this voice? ஆவிக்குள்ளாகிற பொழுது அதை கேட்க முடியும். ආත්මය තුළට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී එම ශබ්දය අපට ඇසේ. When we are in the Spirit, we can hear the voice of God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be to the name of God. ஆம், தேவனுடைய எக்கால சத்தம் அவருடைய வருகையிலே தொனிக்க போகிறது. ඔව් උන්වහන්සේගේ හොරණැවේ ශබ්දය හොරණැවේ නාදය උන්වහන්සේගේ ඊමේදී නාද කරනු ලබන්නට යනවා. Yes, the voice of the trumpet is going to be heard at the coming of Jesus. ஆவிக்குள்ளாக்கப்பட்டு வாழுகிறவர்கள் அதை கேட்க போகிறார்கள். ආත්මය තුළ පැමිණ ජීවත් වන්නා අය එම හොරණැවේ නාදය අසන්නට යන්නෝය. Those who are living their lives in the Spirit are going to hear that trumpet voice. தேவனுடைய வசனம் எவ்வளமாக அந்த யோவானுக்குள்ளே காணப்பட்டது. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කෙලසින් යොහන් තුළ දක්නට ලැබුණද? How was the word of God found in John? அவருடைய சாட்சிகள் யோவானுக்குள்ளே எப்படி இருந்தது? ඔව් උන්වහන්සේගේ සාක්ෂණ යොහන් තුළ දක්න ලැබී කෙලෙස්සද? How were the testimonies of God found in John? வெளிப்படுத்தல் 1:9 வசனத்திலே එරිදලා පළමුව පරිච්ඡේද 9 වන පරියෙහි. Revelation 1st chapter 9th verse. அவன் அவர்களுக்கு ஒரு சகோதரனாய் இருக்கிறான். ඔහු උන්ට සහෝදරයෙක්ව සිටියේ. He was a brother unto them. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto God. ஒரு சகோதரனாய் இருக்கிறான், போலீஸ்காரனா இல்ல. සහෝදරයෙක්ව සිටියා. ඒ හැර පොලිස්කාරයෙක් වගේ නෙවෙයි. He was like a brother and not like a policeman. சகோதரனாய் இருக்கிறான், சித்தப்பா பெரியப்பாவா இல்ல. සහෝදරයෙක්ව සිටිනවා හැර ලොකු තාත්තා බාප්පා මෙන් නොවේ. He was a brother and not like a father or uncle. நீ சகோதரனாய் இரு. නුඹ සහෝදරයෙක් වන්න. You be like a brother. ஒரு குடும்பமாய் இரு. එක පවුලක් වන්න. Be like a family. கிறிஸ்துவின் குடும்பத்திற்குள்ளே இரு. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පවුල තුල සිටින්න. You be in the family of Christ. சகோதர சிநேகமுடையவனாய் இரு. සහෝදර සෙනෙහස ඇතුව සිටින්න. You live a life like in a brotherly love. வேத வசனம் உன்னில் நிலைக்கும்.
දෙවනසක වශයෙන් නුඹ තුළ පවතිනවා ඇත. Then the word of God will abide in you. இயேசுவின் சாட்சியின் நிமித்தம் வாழுவாய். යේසුස් වහන්සේගේ සාක්ෂි නිමිත්තෙන් ජීවත් වන ඇත. You will live with the testimony of Jesus. அடுத்தது இயேசுவினால் வருகிற உபத்திரவத்திற்கு பங்காளியா இருக்கிறார். ඊළඟට යේසුස් වහන්සේ නිමිත්තෙන් පැමිණෙනා වූ පීඩාවට පංගුකාරයෙක් වන්නේය. And he's a companion in tribulation concerning Jesus Christ. இயேசுவின் நிமித்தம் வருகிற உபத்திரவத்திலே உனக்கு என்ன பங்கு இருக்கிறது? යේසුස් වහන්සේ නිසාවෙන් පැමිණෙනා වූ පීඩාවෙහි නුඹට ඇත්තා වූ පංගුකාරකම කුමක්ද? What is the part that you have in the tribulation that you go through because of Jesus Christ? இயேசுவின் நிமித்தம் உபத்திரவத்திலே உனக்கு பங்கில்லை என்றால் நீ ஆவிக்குள்ளாக முடியாது. යේසුස් වහන්සේ නිසාවෙන් පැමිණෙනා වූ පීඩාවෙහි නුඹට පංගුකාරකමක් නොමැතිනම් නුඹට ආත්මය තුළ පැමිණීමට නොහැකිය. If you are not a companion in tribulation concerning Jesus Christ, then you cannot become in the spirit. அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு பங்காளியாய் இந்த யோவான் இருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට පංගුකාරයෙක්ව මේ යොහන් සිටී. John was a companion of the kingdom of Jesus Christ. அவருடைய ராஜ்யத்திலே நீ பங்காளியாக இருந்தால், උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙහි නුඹ පංගුකාරයෙක් වන්නේ නම්, if you are a companion in the kingdom of God, அப்பொழுது நீ ஆவிக்குள்ளாகவாய் எக்கால சத்தம் கேட்கும். එවිට නුඹ ආත්මය තුළ පැමිණෙන්නේ හොරණෑව ශබ්දය නුඹට ඇසේ. then you will be in the spirit and the voice of trumpet will be heard. நீ சீயோனில் பங்காளியாய் இருக்கிறாயா? නුඹ සියොනෙහි පංගුකාරයෙක්ව සිටින්නේද? Are you a companion in Zion? நீ புதிய எருசலேமின் பங்காளியாய் இருக்கிறாயா? නුඹ නව යෙරුසලෙමෙහි කොටස්කරුවෙක්ව පංගුකාරයෙක්ව Are you සිටින්නේද? a companion in the New Jerusalem? அப்படி என்றால் நீ ஆவிக்குள்ளாவாய். එසේ විනම් නුඹ ආත්මය තුළට පැමිණෙනව ඇත. If that is so, you will be in the spirit. அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பொறுமைக்கு பங்காளி. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉවසිලිවන්තකමට පංගුකාරයෙක්. He is the companion of the patience of Jesus Christ. உனக்கு பொறுமை இருக்கிறதா? නුඹට ඉවසිලිවන්තකම තිබේද? Do you have patience? அப்படி என்றால் நீ ஆவிக்குள்ளாக மாற்றப்படுவாய். එසේ විනම් නුඹ ආත්මය තුළට මාරු කරනු Then you will ලබන්නේ. be changed in the spirit. எருசலேமிலே காத்திருங்கள் என்று இயேசு சொன்னார். යෙරුසලෙමෙහි බලා සිටපල්ලා යේසුස් වහන්සේ වදාළසේක. Jesus said, tarry in Jerusalem. ஒரு மணித்தியாலம் அல்ல, පැයක් නොවේ. Not 1 hour, ஒரு நாள் அல்ல, දවසක් නොවේ. not 1 day, ஒரு வாரம் அல்ல, සතියක් නොවේ. not 1 week. 10 நாட்கள் காத்திருக்கிறார்கள். දවස් 10ක් බලා සිටියහ. They are tarrying there for 10 days. அப்பொழுது அந்த அபிஷேகம் அவர்கள் மேல் வந்து இறங்குகிறது. එවිට මාලිපය මොහුන් කරා පහළ වූවා. Then that anointing descended upon them. பொறுமையாய் காத்திருக்கிறார்கள். ඉවසීමෙන් බලා සිටියහ. Patiently they were tarrying there. இயேசு கிறிஸ்துவின் பொறுமை, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉවසිලිවන්තකම. Patience of Jesus Christ. அந்த பொறுமை நமக்குள்ளே இருக்கிற பொழுது එම ඉවසීම අප තුළ තිබෙන විට When that patience is found in us, அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆவிக்குள்ளாவார்கள். එවන්නන් ආත්මය තුළට පැමිණෙන්නෝය. such people will be in the spirit. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எக்கால சத்தம் கேட்கும். එවන්නන්ට හොරණෑවේ ශබ්දය ඇසේ. Such people will hear the voice of the trumpet. அப்படி ஜெபிக்கிறவர்கள் தான் එසේ යාඥා කරන්නවුන් Only those who pray in that அந்த manner எக்கால சத்தத்தை கேட்டு அவரோடு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். හොරණෑ ශබ්දය අස උන්වහන්සේ සමග සිට පිණිස ඔසවාගනු ලබන්නෝය. they will hear the voice of the trumpet and they'll be caught up with him. ஆகவேதான் இயேசு சொன்னார், விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. එබ නිසා යේසුස් වහන්සේ කීවේ අවදිව සිට යාඥා කරපල්ලා යනුවෙන්. That is why Jesus said, you be vigilant and இந்த pray. யோவான் அப்போஸ்தலன் தன் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நாட்களிலே මේ යොහන්න නැමැති ප්‍රේරිතයා ඔහු හුදකලා කරනු ලැබූ අවස්ථාවේදී When John Apostle, when he was in exile, கர்த்தருடைய நாளிலெல்லாம் ஆவிக்குள்ளானான். ඔවුන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවසේදී ආත්මය තුළට on the පැමිණියේ. Lord's day, he was in the spirit. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name of God. கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்ட பொழுது උන්වහන්සේගේ හඬ ඇසූ කල When he heard the voice of God, அவன் ஆவிக்குள்ளானான். ඔහු ආත්මය තුළට he පැමිණියේ. became in the spirit. சபைகளை சுத்திகரிக்கிற நிலவரத்தை எழுதினான். සභාවේ පවිත්‍ර කරන්නා වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව ලිව්වේය. He wrote matters concerning sanctifying the churches. நித்தியத்தை குறித்து எழுதினான். සදාකාලය පිළිබඳව ලිව්වේය. He wrote concerning the eternity. அவருடைய மனவாட்டி எவ்வளமாக தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று எழுதினான். උන්වහන්සේගේ මනවාලය කෙසේද තමාව සූදානම් කරගත්තේ යනුවෙන් මොහු ලිව්වේය. He wrote as to how the bride should prepare herself. அன்பானவளே, தேவன் ஒரு வெளிப்படுத்தலை தந்திருக்கிறார். මෙතනදී දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව්වක් අපට දී ඇත. Dearly beloved, God has given a revelation to ஒரு us. திரையை அகற்றி இருக்கிறார். තිරයක් උන්වහන්සේ ඉවත් කළසේක. He has removed the curtain. அங்கே அந்த மேடையிலே ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. වේදිකාවේ වැඩසටහනක් පැවැත්වෙමින් තිබේ. A program is happening on that stage. அது இயேசுவின் வருகைக்குரிய நிகழ்ச்சி. එය යේසුස් වහන්සේගේ ඊම නැමැති වැඩසටහනයි. That is the program concerning the coming of Jesus. அதற்காக தேவன் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். ඒ සඳහා උන්වහන්සේ අපව සූදානම් කරමින් සිටිනසේක. And God is preparing us for that day. நாங்கள் ஆவிக்குள்ளாக
ஆயத்தமாகிற பொழுது, අප ආත්මිතුවට පැමිණෙන කල when we are found in the Spirit, அந்த சத்தத்தை கேட்டு நாங்களும் ஆயத்தமாவோம். එම ශබ්දය ඇස අපද සූදානම් වන්නෙමු. we will also hear that voice and prepare நாம் ourselves. ஆவிக்குள்ளாக வாழுகிற பொழுது, අප ආත්මිතුවට පැමිණෙන කල When we live in the Spirit, அந்த எக்கால சத்தத்தை கேட்டு அவரோடு கூட எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம். එම හොරණෑම ශබ්දය ඇස උන්වහන්සේ හා සමග ඔසවා ගනු ලබන්නෙමු. we will hear the voice of trumpet and we will be caught up with him. இந்த வார்த்தைகளினாலே தேவன் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் கர்த்தரை මෙම ஸ்தோத்திரிப்போமாக. වදන් කරුණු කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරන මෙන් උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. Through these words, God should bless us. Let's praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, 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 praise the Lord. ஆமென். ஆண்டவரே, அவருடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ ඊම ආසන්නයි. The coming of Jesus is at hand. யாரெல்லாம் அவரை சந்திக்க விரும்புகிறோம்? කවුරුන් උන්වහන්සේව හමුවන්නට කැමති වන්නෙමුද? Who are the people who are desirous to meet him? நானும் நீங்களும் அவரை சந்திக்க விரும்புகிறோம். ඔබත් මමත් උන්වහන්සේ හමුවන්නට කැමැත්තක් You and I දක්වන්නෙමු. are desirous to meet him. எக்காலம் தோனித்திடும் காலம் இனி செல்லாதே, எக்காலம் தோனித்திடும் காலம் இனி செல்லாதே. இயேசு வாராரே, நம் இயேசு வாராரே, இயேசு வாராரே, நம் இயேசு வாராரே. எக்காலம் தோனித்திடும் காலம் இனி செல்லாதே, எக்காலம் தோனித்திடும் காலம் இனி செல்லாதே. இயேசு வாராரே, நம் இயேசு வாராரே, இயேசு வாராரே, நம் ஹல்லேலூயா. ஆமென். இதிலே இயேசு ஒரு காரியம் சொன்னார். එහි යේසුස් වහන්සේ කරුණක් කීසේක. Jesus told one thing. காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். කන් ඇත්තේ අසාවා. The one who has ear, let him hear. இந்த செய்தி எத்தனை பேருக்கு கேட்டது? මෙම පණිවිඩය කී දෙනෙකුට ඇසුණේද? How many of you heard this message? இந்த செய்தியிலே நாங்கள் பேசினதான ரகசியம் என்ன? මේ පණිවිඩයේ අපි කතා කරා වූ රහස කුමක්ද? What is the secret that was revealed through this message? சத்தமிடாத ஆட்டை போல இருக்கிற இயேசு, ශබ්ද නොපවත්වන්නා වූ බැටළු පැටවෙකු මෙන් සිටියා වූ යේසුස් වහන්සේ. Jesus, who was like the lamb which speaketh not. அவருடைய சத்தமானது வீதிகளிலே கேட்கப்படவில்லை. උන්වහන්සේගේ හඬ වීදිවල නෑසුනේය. His voice was not heard in the streets. ஆனால் இந்த பூமியில் இருந்த பொழுது சத்தமான சில வார்த்தைகளை பேசுகிறார். නමුත් මෙහි පිට සිටි අවස්ථාවේදී ශබ්ද නගා ඇතම් වදන් කීසේක. But when he was in this earth, he spoke a few words with a loud voice. ஆனால் உயிர்த்தெழுந்தவராக எக்கால சத்தத்தை போல் அவர் பேசுகிறார். නමුත් මලවගේ නැගිටව තැනන් වහන්සේ හොරණෑවක ශබ්දයක මෙන් වහන්සේ කතා කරන But as the resurrected God, he spoke like the voice of trumpet. காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். කන් නැත්තේ අසාවා. Whoever who has ear, let him hear. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன். මෙන්න ඉක්මනින් නෙමි. Behold, I come quickly. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. Let's praise God. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. யோவான் ஆவிக்குள்ளானார். යොහන් ආත්මීතුරට පැමිණිය. John was in the Spirit. நீங்களும் ஆவிக்குள்ளாகுங்கள். ඔබත් ආත්මීතුරට පැමිණෙන්න. You also be in the Spirit. கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானார். ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවසේදී ආත්මීතුරට පැමිණියේ. On the Lord's day, he was in the Spirit. தனிமைப்படுத்தப்படுகிற நாட்களிலும் கர்த்தருடைய நாவலில் ஆவிக்குள்ளாகுங்கள். හොඳ කලනු නබන අවස්ථා දවස්වලද ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවසේදී ආත්මීතුරට පැමිණෙනු මැනවි. Even during the lockdown days, you be in the Spirit. தேவன் உங்களோடு பேசுகிற பொழுது ஆவிக்குள்ளாகுங்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ මත කතා කරන විටදී ආත්මීතුරට පැමිණෙනු මැනවි. When God speaks to you, you be in the Spirit. உண்மையாகவே எக்கால சத்தம் நமக்கு கேட்கும். සැබවින්ම හොරණෑවේ ශබ්දය අපට ඇසේ. Truly, the voice of the trumpet will be heard to us. பிரதான தூதனுடைய எக்கால சத்தம் கேட்கிற பொழுது වෙම ප්‍රධාන අග්‍රදූතයාගේ හොරණෑ නාදය අපට ඇසෙන විට When the trumpet of God is heard through the archangel, இயேசுவை சந்திக்க நாம் மறுரூபம் அடைந்து செல்லுவோம். යේසුස් වහන්සේ හමු වන පිණිස අපි අන්වැසක් කරනු ලැබ ඇදී යන්නෙමු. we will be transformed and gathered together in order to meet Jesus. இதுதான் அந்த திரை நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதைத்தான் தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். මෙම තිර ඉවත් කරනු ලැබ ඇත දිනපතා දෛනිකවම ස්වාමීන් වහන්සේ අපට හෙළි කරමින් සිටින්නේ මෙන්න මේ දේමයි. උන්වහන්සේට ස්තුති This is කරමු. the revelation that has been given to us, having removed the curtain away, and he is preparing us for that day. Let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. எங்கள் ஆவி ஆத்தும சரத்தை ஆண்டவருடைய கரத்தில் வைத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். අපගේ ආත්ම ප්‍රණ ශරීරය ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෑතට පුද කරමින් ස්තුති කරමු. Let us commit our body, soul
soul, and spirit in the hands of the Lord, and praise Him. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. பிதா குமாரன் பரிசுத்த தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ සාස්තුති කරමු. Let us praise God the Father, the Son, and the Holy Spirit. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அவருடைய வருகை சமீபமாய் இருக்கிறபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். උන්වහන්සේගේම ආසන්නව තිබෙන බැවින් වහන්සේට ස්තුති කරමු. The coming of Jesus is at hand, therefore let's praise God. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அன்புள்ள நல்ல கர்த்தாவே, இந்த காலையிலே நம்மோடு கூட நீர் பேசிக் கொண்டிருக்கிற நல்ல கிருபை உள்ள வார்த்தைகளுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம். யோவான் பத்மு தீவிலே காணப்பட்டதை போல நாங்களும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதான ஒரு நிலவரத்தில் இருக்கிற இந்த நாட்களிலே யோவான் அப்படி ஆவிக்குள்ளாக மாறினாரோ அவனமாக நீர் எங்களை ஆவிக்குள்ளாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறதற்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கவும், நீர் வரும்பொழுது உம்மை சந்திக்கவும், எக்கால சத்தம், பிரதான தூதனுடைய எக்கால சத்தம் கேட்டு ஆண்டவரே நாங்கள் மர்வம் அடைந்து உம்முடைய சமூகத்திலே வந்து சேரவும் தக்கதாக திரைகளை அகற்றி இப்பொழுது மறைந்திருக்கிற ரகசியங்கள் யாவற்றையும் எங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர். அதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம். அந்த எக்கால சத்தமானது எங்களை சுத்திகரியுங்கள் என்று சொல்லுகிறது. எங்கள் சபையை நாங்கள் சுத்திகரிக்கும்படியாக, எங்கள் சபையாராகிய நாங்கள் சுத்திகரிக்கப்படும்படியாக எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ள நீர் உதவி செய்யுங்க தாவே. நாங்கள் ஆவிக்குள்ளாக மாற்றப்படுகிற பொழுது, உம்முடைய சத்தத்தை கேட்கிற பொழுது அந்த சுத்திகரிப்பின் காரியங்கள் எங்களிலே உண்டாகிறது. அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உம்முடைய சத்தம் எங்களை உம்முடைய ராஜ்யத்துக்குரியவளாய் மாற்றுகிறது. அந்த ராஜ்யத்தை குறித்து எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது ஆண்டவரே. இந்த யோவான் அப்போஸ்தலன் ஆவிக்குள்ளாக மாற காரணம் அவன் தேவனுடைய வார்த்தையின் நிமித்தமாக, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சாட்சியின் நிமித்தமாக ஆண்டவரே அவன் ஒரு நாடு கடத்தப்பட்ட ஒரு நிலவரத்திலே காணப்பட்டான். அதாவது உமக்காக அவன் வாழ்ந்தான். உமக்காக வாழுகிறவர்கள் நிச்சயமாக ஆவிக்குள்ளாக்கப்படுவார்கள். ஒரு ஆவிக்குள்ளாக்கப்படுகிற ஒரு ஜீவியத்தை நீர் எங்களுக்கு அனுதினமும் தரும்படியாக நாங்கள் வேண்டுகிறோம் ஆண்டவரே. யோவான் வாழ்ந்ததை போல அநேகருக்கு நாங்கள் ஒரு சகோதரராக, உபத்திரவங்களுக்கு பங்காளிகளாக, இயேசுவின் ராஜ்யத்துக்கு பங்காளிகளாக, உம்முடைய பொறுமைக்கு பங்காளிகளாக இவ்விடமான ஒரு ஜீவியம் காணப்படுகிற பொழுது நிச்சயமாக உம்முடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் கட்டப்படுகிற பொழுது ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு பங்காளிகளாய் நாங்கள் இருக்கிற பொழுது நாங்கள் ஆவிக்குள்ளாக மாற்றப்படாமல் இருக்க முடியாது ஆண்டவரே. அன்னிதினமும் ஆவிக்குள்ளாக நாங்கள் காணப்பட எங்களுக்கு அதிகமான கிருபைகளை தாரும். நாங்கள் இவனமாக உம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு அதன் பிரகாரமாய் வாழ்ந்து நீர் வருகிற பொழுது உம்முடைய அந்த எக்கால சத்தத்தை கேட்டு உம்முடைய சமூகத்திலே வந்து சேரத்தக்கதாக எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். எங்களை முழுவதுமாய் உம்முடைய கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். சபையாராக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரத்திலே தாழ்த்தி வைக்கிறோம். எங்களை ஆசீர்வதியும். எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தனுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட மகிமையில் இயேசு வரும் வரை இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. God bless you all.